अक्सर मैं ये सोचता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों का जो सोचने का तरीका है उसमें नेगेटिविटीज बहुत है। तो अक्सर मुझे ये बात लोगों से पूछनी पड़ी कि आपके दिमाग में किस किस्म के ज्यादातर ख्यालात आते हैं। कमोबेश मैंने 40 से 45 लोग जो इस नौइयत के थे, या तो वो टीचर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जर्नलिस्ट थे, उनसे जब मैंने पूछा कि आप अमूमन आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं, तो 80-70% प्लस या 80-85% लोगों ने यही कहा कि हमें नेगेटिव ख्यालात आते हैं, हमें पॉजिटिव ख्यालात नहीं आते। हम खबरें लगाते हैं तो हमें अच्छी खबरें नहीं मिलती, हमें कोई माहौल कोई देखने को मिलता है तो कचरा दिखाई देता है, टूटी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, तो हमें कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। घरेलू मसाइल लोगों के अपनी जगह पर हैं, फाइनेंशियल इश्यूज अपनी जगह पर हैं, ट्रैफिक के इश्यूज अपनी जगह पर हैं, पैनिक बहुत है। और अगर मैं पंजाब साइड की बात करूं तो स्मोक की वजह से इस टाइम पे लोग बेहद परेशान होंगे। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से एक इंसान को कोई फ्रेश आइडिया नहीं आएगा, कभी पॉजिटिव आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर नेगेटिविटीज भरी जा रही हैं और वो चीजें उसको एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, टॉक्सिक पीपल से मिल रही हैं। लोगों के अंदर ये चीज टॉक्सिक क्रिएट करती है। आपस में लोग जब इंटरेक्ट करेंगे, यानी वो सोशल गैदरिंग में भी बैठेंगे तो एक दूसरे से जेलस होंगे, एक दूसरे को अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही बात करेंगे या किसी की बैक बाइटिंग करेंगे। तो ये जो केमिस्ट्री, ये जो ओरा है, ये जब नेगेटिविटी की सूरत में मिलेगा तो आपके अंदर नेगेटिविटीज ही भरेंगी और आपको ख्यालात कैसे आएंगे? नेगेटिव ही आएंगे। अब सवाल यह है कि हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। पॉजिटिविटी की तरफ लाना हमने खुद अपने आप को, कोई हमें ला नहीं सकता, ना डंडे के जोर पे ला सकता है। तो ये हम अपने आप के साथ ऐसा क्या करें कि हमारी सोच में नेगेटिव ख्यालात नहीं आए, किसी बंदे को लेके नेगेटिव ख्यालात नहीं आए, आपस में फैमिली मेंबर को लेके नेगेटिव ख्यालात नहीं आए, आपस में ऑफिस कुलीग को लेके, अपने क्लाइंट को लेके, अपने वेंडर को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके हमें नेगेटिव ख्यालात नहीं आए, बल्कि मैक्सिमम ख्यालात हमें पॉजिटिव आए, यानी 70% तो एटलीस्ट हमारे पॉजिटिव ख्यालात हो। अभी कैसे होगा? इसके पीछे कोई ना कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारी जिंदगी में, और वो फॉर्मूला जो हमारी जिंदगी में अप्लाई होगा उसका ताल्लुक ना सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों से है, बल्कि हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस से है जो हमारे अंदर बिलखुसूस पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगी। इस पर मैंने एक डेंटिस्ट से जब डिस्कशन की, वो भी एक प्रोफेशनल शख्स था और एक पूरी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल है वो, तो उनसे जब मैंने डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल वे है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, और उस पर एक साइकेट्रिस्ट से भी बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जब हम अपने मुंह को साफ नहीं करते, यानी हम खाना खाते हैं, हम माउथ वॉश नहीं करते, तो हमारे दांत तो गंदे रहते हैं, लेकिन हमारी सांस के अंदर उसकी एक गलाजत से एक बदबू पैदा हो जाती है। या हम बहुत कुछ ऐसी चीजें ग़िज़ा में ले लेते हैं जो हमारे स्टमक में बड़ी देर से जाके डाइजेस्ट होती हैं, तो उसकी वजह से जो डकार है, बदहजमी है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स की जो जितनी भी बदबू है वो हमारे माउथ में रहती है। होता यह है कि वो जो हमारे माउथ के अंदर बू है वो हमें खुद भी फील हो रही होती है, लेकिन हम चूंकि हमारी अपनी स्मेल होती है, हम इतना ज्यादा उस चीज को महसूस नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी से और करीब से बात कर रहे होते हैं तो दूसरे शख्स को वो स्मेल महसूस होती है। जैसे कोई सिगरेट पी के आता है तो वो जब बात करता है तो उसके मुंह से जो भाप निकल रही है या बात करते हुए जो हवा पास हो रही है, उसकी में पूरी आपको तंबाकू की स्मेल महसूस होगी। जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, उनके उस तरीके की चीजें महसूस होती हैं। और इवन किसी ने कोई मीठा बहुत ज्यादा खा लिया तो वो मिठास की खुशबू भी महसूस होती है। तो जो भी चीज आप खा रहे होते हैं, चाहे आपके स्टमक में जा रही है, चाहे आपने अपने दांतों में वो चिपकी हुई है, कि आपने माउथ वॉश नहीं किया, तो उसका इंपैक्ट, उसकी बू आपको भी महसूस हो रही है, लेकिन आपकी सोच और तवज्जो नहीं जा रही होती अपने ऊपर। अल्टीमेटली ये बू, ये आपकी सोच के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। यानी आपने अगर बहुत ज्यादा प्याज खा ली है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा ली हैं जिसकी वजह से स्मेल पैदा हो रही है, तो आपको नहीं महसूस हो रहा, आपका तो मुंह बंद है, आप चाहे किसी से मिल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे, आप उसका इफेक्ट, सबसे पहला शिकार आप खुद हैं उसका, कि आपके जो थॉट्स हैं, जो आपको ख्यालात आ रहे हैं, अब ये साइकोलॉजिकल वे में आ गए। जो डेंटिस्ट से बात हुई वो वहां तक की थी, उसके बाद इस बात की तस्दीक हुई जब एक पूरे साइकोलॉजिस्ट के सामने ये सारा मामला रखा तो उसने कहा बिल्कुल आपको अब जो ख्यालात आएंगे वो ख्यालात मैक्सिमम नेगेटिव होंगे। तो आप अब किसी के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव ही आएगा ख्याल। आप किसी के बारे में कोई केस होगा, कोई इवेंट होगा, उसके बारे में सोच रहे होंगे तो भी आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होंगी।
تو خوشبو جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک پازیٹیو اثر کرتی ہے، اور جو آپ کی اپنی کھائی ہوئی چیزوں کی، کیونکہ کھانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بعد میں کنورٹ بدبو میں ہی ہوتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بریانی ہے، قورمہ ہے، اس وقت تو آپ نے کھا لیا، بڑا لذیذ خوشبودار ہے، لیکن بعد میں وہ آپ کے منہ سے اس کی ایک اسمیل ہی آئے گی، وہ کوئی فریگرنس نہیں کہلائے گی۔ تو وہ جو چیز ہے، آپ کا مائنڈ ایک ٹرینڈ سیٹ اپ ہے، قدرت نے آپ کے دماغ کو، آپ کے برین کو ایسا تیار کیا ہے کہ وہ جو سگنلز لے رہا ہے وہ اسی نینو سیکنڈز کے اندر ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، آگے وہ وہی چیز پاس کر رہا ہے، وہی خیالات جنم دے رہا ہے، تو نیگیٹیوٹی ہی آپ کے اندر کریٹ ہوگی، ٹاکسک پیپل بن جائیں گے۔ اب کیا جائے؟ کیا یہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے مسواک جو ہے وہ سنت بھی ہے، اور آپ کے پاس مسواک ہونی چاہیے، یعنی آپ ایک تو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ ضرور ماؤتھ کو واش کر لیں، کوئی اس میں کباط نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیں، اور اگر آپ نہیں بھی کر رہے کلی کر لیں، منہ کو صاف کر لیں، مسواک ضرور رکھیں اپنے پاس، مسواک کر لیں۔ اس کی جو ایک خوشبو رہے گی، آپ کے برین کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ بدبو نہیں ہے، یہ کوئی خوشبو ہے، تو آپ کے وہ خیالات جو میکسیمم لوگ اس وقت نیگیٹیوٹیز کا شکار ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، یہ ایک بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی، کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ اپنے آپ سے پریشان ہیں کہ انہیں نیندیں نہیں آتی، نیگیٹو خیالات آتے ہیں، اور یہ جو نیگیٹو خیالات آتے ہیں اس کو کیسے روکیں؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% آپ کے اس چیز سے رک جائیں گے خیالات، لیکن 10% یہ چیز ضرور آپ کے اوپر امپیکٹ کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ کہ جب آپ اس سوچ کے ساتھ یہ کام کرو گے کہ بھائی میں نے کھانا کھایا، اب میں اپنے ماؤتھ کو واش کر لوں اور اب میں مسواک کر لوں، تو آپ کے منہ کے اندر اس کی خوشبو بھی، اور مسواک بہت ساری اقسام کی ہے، یہ جو لکڑی ہوتی ہے یہ بہت ساری اقسام کی ہیں، اس میں خوشبو والی بھی آپ کو مسواک ملے گی، اور بھی بہت ساری ہیں جس میں کسی میں خوشبو نہیں ہوتی، تو چلو نہیں بھی ہوتی تو آپ کا دانت صاف ہو جائیں گے، آپ کا منہ صاف ہو جائے گا، اور زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے آپ ساری چیزیں نگلتے ہیں، وہ جگہ پہ جتنا آپ کا کھانا چپکتا اور لگتا ہے وہی سب سے زیادہ اسمیل کریٹ کرتا ہے۔ تو آپ کا اپنا یہ جو ہیڈ ہے، یہ والا جو پارٹ ہے، جو ENT ڈاکٹر بھی کہتا ہے، جس کے اندر آپ کے کان، ناک، آنکھ اور دماغ بھی ادھر ہی، یہی سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی باڈی کا، تو ادھر سے ہی جو آپ سوچ رہے ہو، ادھر ہی چیز پیدا ہو رہی ہے، اور یہیں سے آپ کے دماغ کے اندر نیگیٹو سگنلز کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سنجیدگی سے سوچیں، اور سنجیدگی سے سوچنے کے ساتھ ایک دفعہ اپلائی کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ کریں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، پازیٹیو خیالات آ رہے ہیں، کچھ نہیں تو سب سے اچھی نیند ضرور آئے گی آپ کو، اور جب یہ چیز فیل ہونے لگے تو عادت اپنا لیں، نہیں فیل ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی دعویٰ ہے میرا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو ضرور آگے دوسروں تک پھیلائیں۔